أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. وإسلام وتكوف وإشليزي وانغليزي وانزنيواتو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada rahimidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa yone wajibu ya handani ya ubuli ya darsi hamanda yinu doan ruhimidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa harinika ya fursa yinu harineemesha ze neema za hizo nsipia harudi hari sungu wa ukaya rikesi mengoni mo wandu wa muamini baada wenji wa mkufuru wahonyo wahenda hopanda mwono mshe. Lazima rimhimidie he neema ya he imani kaundo ya rehansi banu vatine imani karijajo junda tengwe jalinu vatine imani karijajo jundo harima darsi hamanda yinu vatine imani karijajo shinda rikene daraja yinu. Haizo funvu kuu kabisa la uhimidi ya Mwenyezi Mungu boya jazezi fubazatu imani yaranzishi yayo yaboba tunarizingare imani ro ritipulilie baka bati neema mjuma neema ya husu ya imani. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ngarihimidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikao karijajo shinda rongohe karijajo shinda rinyongoho harumwenzi ya imani ikati la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaritaua yarituja yarikusudia. Abonge Mwenyezi Mungu atutungue haunike imani, Mwenyezi Mungu atutungue hau kwanziza Uislamu hau dunzwe siratal mustaqim vaho hujitwa hurekile hono kamnyezi mukajwa fanyando ngoza haho hamando wana zinafiki bo wajaya shaka walona taraddudi, yani wabako harma wotumbifu mpaka wa hao ema kafiri wa uondoko watola mhawa mba karitu amini karitu kubale mtume woyi karitu kubaleshi yoshinu haukazi nuhala halele za rengo ano wandu wahale mtume ya zengelele ay Muhammadi ya zengelelea ya jo ya dayi utume au ya je ya dayi ya dovuro wanada muhema sahiri ya hahe yani wavura harumwe dini ya nrabo ya heim. Baada ramsali ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikawo hastaiqia swali wa hawinji wanruwa msalimu hawinji habo ya kayende mru ya tsungulwa ya tsawulwa wa mwiso uharumweza mazamwiso zinu ya belei risala yinu risala barua ya kauja ya mwiso inde message ya mwiso ya kahuja ikhatimishe ze message emitume yonsipi ya wabe wahizo ikhatimishe lebuku la he mitume ya bira yonsi iyonde imana ya nzihwa uharima surati al-ahzab wa khataman nabiyina yende ya kauja wa mwiso uharima emitume yonsipia no yende imamu wa hao yende wazakairi rahana wonsipia yende wazakairi rahane zaumba zonsipia alayhi salatu wassalam.
yomengo nimweze neema ikawa si wandu razali hano harmo ummawunu ge lazimo rido shukuria ye neema ya utokaya si wandu rijifakhariyo kanga so harmo ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallama shati loto kanga rijifakharuka ya ngaso harmo ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallama shange lazimu ridunge la Qur'ani ya janiyo ayaha aya ridunge zila hadithi zaha he ya zehansi za kufasiri ila Qur'ani hadithi khasatan deze hadithi za sahiha zahahe ritawe ze hawa nafusi ritawe owendone ze hawa nafusi neze propaganda za shaitani arrajim. Leo jena mneka undo mzijuwao leo siku wa tafsir si ubako harmaze aya za suratul Baqara riwasili aya ya jana nanne leo ngalijoka unjio harmwe aya ya jana nanne harmaze aya za suratul Baqara sha kabla rahare jandi se tafsiria he aya yinu na usherehe aya yinu hali ya sisi wabanu ne hali ya jabanu irone sawe ya mesaji ya balia yani ngabo mwanamsho hatunga johu mbariki ya fanya proposition banu ya propose ukaya eka jejo kanjema yani rado njia ambapo harmwe tafsiri ya heze sura tinti zambwani kawo sina mazoea ya uzisoma mfanona tutamba randi se juzu utabaraka ridosi haambabi hauka juzu utabaraka alladhi biyadihi almulku habalaze sura tinti usiha hatarjera sul juzu amma namsidwazo kariparo njia harma tafsiri ya juzu amma shamsuju ikawa na adamu ngaendeleao na udunga ze aya hizo riparo fasiri ze sura tinti za juzu amma karnauzi yauzi fasiri sha jena mneka odo ya unokaya warilona nsihundaru yo proposition ya huu mwene sanyinyi mlote ngweni banyu inujo wafiki ngujo anzi heo kaya ngejuka bora au ribaki harma suratul Baqara ridosi hambabi haukawo ide sura ya sihandani Madina ya kaujaya unese yevi sosiali ya hema Islamu hendi makabaka ushirki na ukafiri sha Madina baka imani abungabo lazima base ayazahe imani zijezo neso wa Islamu wa mwashi hao inamna wajuuishi rangubo tasimru yaju hatabu masihu yuende imana suratul Baqara ya siha hakaujaya unese yevi sosiali ya hema Islamu haizo wadilona nsikunda ruzaye tafsir gejo mkinishiha ikari wafikiana ikari wonokayo bora haukaya richojo hanza umswafunu hoju hautasu handa wajioni uhise shake jejo mkinishiha haukawo umuinjize ayazo zinji samungali wanao infumraru hamaleo ribakineze aya za suratul Baqara ridosi hambabi rijokaye mfumdaru ngasi harma suratul Baqara bishwa ayanzima ikai aya yonde ngejotosha ayanzima ikaze aya zonfubi ngarijofanya ayanraru noridumu harma suratul Baqara hatensi humnyezi mwa jorni ke tawfiki ya ukaya ya hisekanga sinamo haizo imfumne nemfumtanu izo nsihumbili yani ribaki randi se juz'u amma ridosa ili juz'u tabaraka ridosiha ikari ranga juz'u tabaraka alladhi biyadihi almulku randi somfasiri ikaha hi sarisi hinuni wal qalami wama yasturuna rijaze sura zilapiyata ritimizi juz'u tabaraka na ndunga arregistrewa harmaze video yabo juz'u tabaraka ngujohisa ikarono kanga chorifanywa revision ya juz'u amma tena hawanrika wo wakaunjia nyumeni ngari jujunjia harma juz'u amma tena ikaritiz mizi juz'u tabaraka na juz'u amma wakati ila rijirinjie juz'u kad sami'a Allahu rioneze sura zadunga yabo amma yemfumraru rikhusishe ukaya zi aya za suratul Baqara bazo ngizo très important jene mnaraza ndisa haukawa nduwe kawandisa yani uhatarajani wanutu andise mnataraja wahandani ingewa heye mnataraja wabili wa heye mnataraja warabu imane tafsiri na andisa suratul Fatiha
rangu mwezi watumu hataraja suratul Baqara, yani emission ya suratul Fatiha ni emission ya suratul Baqara, yani idevelope ndogo zinji oharumwe tafsiri wari idungao heri rionesoka suratul Fatiha ola hakaujaonese imavumizo ya stahikia vumiziwa ya himidi wa Mwenyezi Mungu yarudia ronese eshome ya ronese adresi yuendo ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nonde siratal mustaqim kabati mndu tujauka haina mndu yanzo asili salama hoso ni Mwenyezi Mungu nadunge nzia nadunge adresi paro siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ikawo harumaraka kume na mfukareza heze salantanu za usiku ngiyo dharureni samrambe ihdina siratal mustaqim ronyongo wenro ridunze uriwafikishe siratal mustaqim siratal mustaqima na hivi siratal ladhina an'amta alayhim de nzia waineemesha waiwafikisha wanrikawa huwa neemesha ewanruwa wa neemesha wawafikisha mbani minal nabiyina ranguze nabii zahaho wasiddiqina ni mambasibuzi wadunga ze nabii washuhada ni wanruwa taze damu zahaho henzi ya inu fi sabilillah wassalihina ni mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu yani wa Ta'ala. Haizo wadungu enzi ya hiyo haukamgu hawa neemesha abunge lazima sira amini rinyongoho harumwenzi ya iyo ridohenda. Haizo Mwenyezi Mungu ajahonesoka madama mwanadamu anikwe liberte yaha hiyajashu wazise baina ya imani na ukafiri, baina ya uongofu na upotefu, baina ya kweli na nrabo, baina ya shirki na tauhidi. Mwanadamu anikwe liberte au hajitaulie liberte hiyo yaje duniani yafanye election yake harma voti ngaronao wavote imani adurati ngaronao wavoti wa kafiri agosh ze partizo mbili basi ashabu liyamini ma ashabu liyamin do wendo pandamono meha votie ewi imani no wendo pandamono msheha votino ukafiri na unafiki na shirki. Haizo wakafiri utowa nravu iparao branchi iparao annifaku unafiki haukam nafiki yauja hunu wahe imani hambaha amini na baladzi hiye mrora hadzihu kafiru harumwe nafsa moya wa suratul Fatiha de ya kauribe nulia ze adresi hizo zombili farikum fil jannati ngabo parti wadu ngenzi ya yuenda mbeboni nonde imani wa farikum fis sa'ir na parti wadu ngenzi ya yuenda mroni nonde makufari mamushirikina. Abange yabo rangwen sura ndise tafsiri kabati mwanadamu udungo ze video razi fanya pia yatsoone shweme ejoka hanza dunge imani ya idunge adurati joka hanza dungo kafiri ya udunge agoshi batsinamba taabu itoka yonsi. Haizo emakafiri no wanafiki do wadunge طريق المغضوب عليهم ولا الضالين do wadunge maghlubi alayhi ndo Mwenyezi Mungu ya wahelea utungu ya wahelea usiu madama watawa ukafirina na unafiki na shirki nano wana zinafiki walo harma taraddudi waranrai baina he imani no kafiri no makafiri. Haizo surati al-Baqara jena mnamono homandonize aya za handani zionesa wandu wadunge siratal mustaqim nondo wandu wambao almuttaquna imara Mungu do wadunge siratal mustaqim alkafiruna imakafiri do wanja uharmwe maghlubi alayhim wanazina fiqi do wanja uharmwe ad-dallina lima isdef do wala tazi address do watsaiha duniani watsaiha akhira do wanazina fiqi amimma kafiri wala mhawa kufuru. Idhan surati al-Baqara de ya kauronesa kipundaru hundunia ningasi entreprise raru tsina urasu zisinziria ile ni mrajiju harmu entreprise li yafanywa hazi ze fiche de paysage zifanywa selo ya he hazi yafanyao imakafiri
ze fish de peiza hawo dumra jahannama wana zinafiki ze fish de peiza hawo dumra jahannama hendi mngwasa deside hamba ukaya ejofa kafira fumnafiki inna Allah mnyezi Mungu jami'ul munafiqina ujonjilau wanazinafiqi wal kafirina ne makafiri fi jahannama harimomro paro jahannama jami'an wote zabariri atizwa na zinafiki kere makafiri rahanu wana zinafiki hendi haini panikili njao bahanu haina fitna linjao bahanu ngalitsingo tsotswa no wana zinafiki mitira nsuza mbaharmaze darsi za hangu banukaya ikomori ila ilansi ya kinafiki ila nemane tsojo paroha mtsuhujuyu heri ingeri desiderika adurati rijonda zofanya ingeri desiderika agoshi rijonda zofanya heri ritsojo dunge maislamu rina lisada duniani na akhira au ridunge makafiri agoshi rina lisada duniani jerashi mbaha akhira shiva ezien kensila kena paro hamtsuhujuyu nonsutsinza tomahendi ensiyo ya kinafiki fi qulubina maradun khumiyuhani hatunga bombade fazadahumullahu maradan Mwenyezi Mungu tsenda ya grave wade emiyo ya twitsoja yimrora no nafiki husuda upeu udhalimu haina sifa mbingiyo harumwe fuba za hatu badize zenkandu masha Allahu zekofia masha Allahu zekiimba masha Allahu mahalbasi masha Allahu wekamba na mrohea waka si ujisale vazi shasi urisemiyo jena mnanazi precise karicho harmwezo ni za kibinadamu henge richo kubali ukarike wanadamu richojo kajema Europe wanu walo wanadamu wastahila nao eni mruyo ndoi haki yake kibinadamu na mnidungero engeri tsobaki ukasi wanadamu abore joparoka wanadamu runde mwanadamu yaritawalie yaranyisize haki zatu kibinadamu shati kimungu na mnelewelo na ritsoka wanadamu si wakomori ekamni tundundo mnidungundo karitsa nadamu hendi si karistehiwo binadamu wa hatu eni mru ya rabi nafusi mibore zangu zohe na boka zina paroha hendi eni saulona nsona ifano husudi au nifenu ufanye makri kwa bango sijoanzani kane ilande emanensi ya gubanyiha ilona urohitswa mwinji numroaeshi mru emetia urohitswa komori abaisere irende komersa numroaeshi enda rumrohitswa noeshi enda wa viole noeshi enda wa hibe noeshi ani zelugwa bazirende hamarshe pia imaasuya ni hamarshe abugetsi hamada yila lazimeta waliwa yani ni mrumuyi hendi esi wanruwa we engesi wanruwema ritojo tawalani mrumwema shalazima burilo wayi siba hirilo wa peu rilo wa nazinafiki lazima ritawaliwa ni wanafiki ni wezi ngono ritawalani wanruma majulungu aizo surati al-Baqara monoze ayarazi fasiri baada ya unesema ramungu ya unesema kafiri ya uneswa nafiki ababe ni mrugu juo eparteha ikawe silamu ngojijua hazitendwa ikawe kafiri ngojijua hazitendwa ikawe mnafiki ngojijua hazitendwa hizo hendi ngabandu adingo pesa we hizoka hazangu to kafirisha wandu na mdunge roba njaparo kafirisha mndu wala njaparo vumba ismu ya mndu banu shami vumbu wa imani no wandu wa amini mivumbu wa ukafiri no wandu wa kufuru mivumbu wa unafiki no wanazinafiki idhan yawe kafiri karandi so vumbu aze sifaza kwa ukafiri le kafiri ngali jujijua ikarandi so vumbu aze sifaza kwa wanafiki yemnafiki ngujojijua jabu kwa karandi so sifu ze sifaza he imani nyimlone imani ngamjojijua ukayo ilonlo janvela hatu kabati mwanadamu tujijua mi mu'mini hezi tendo zaki imani wayi kafiri hezi tendo zaki kafiri wayi mnafiki hezi tendo zaki nafiki idarsi hiyo tivirilia panza jinji
ilo anadamu watike harima goda na ujinga abugabo si wakomori sinderi jo determino kasizi islamu yani hezi tendo za hatu eske zitendo za hatu ngazone so kasizi islamu zero no hunraba siti makafiri abobara ritofanyeza kiislamu nora harauka siti makafiri mratidwamba si makafiri na abo mrujovalianza awane siti makafiri shezi tendo rifanyaweza kikufari za kimakafiri idha yabonga si buhari si mudhabdhabina baina dhalika si wanazina fiki radai imani radhihirisha imani radzihe mru mrundo ridzihu kafiri hendi ezitendwa za hatu zitendwa za peu ezitendwa za hatu zitendwa zii zitwabia za hatu twabiambi ngono sindongo za uhimidi wa batukufu abugaba tkanzano ne semba biyokaya karna jarranti surati al-baqara abunge yabo ekam mafiki ngari jubba kina surati al-baqara zimfumraru ekam gwabenze ha aya nzima hata rijira sule aya ya mwiso ye aya ya majana maili na mengo minane na radaru ya wala yukallifu Allahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat hatta rijirka fansurna ala alqawmi alkafirin yonde aya ya mwiso ya surati al-baqara abugabo ze aya majana maili na mengo minane na radaru izo message majana maili na mengo minane na radaru za surati al-baqara karina uziransi juma zipase banu nzima no infumne maudu insha Allah kanga sinamo ne mfumtsanu insha Allah rinjie haruma juz'u tabaraka ridose ndi ze sura zotsinde haruma ze sura ntindi jumkiniha juz'u tabaraka limfasiri partinra arwa parti mbili madama gazoka ukaharma video anadamu wajodo enda we twalia rone itaje barnamaji namna hiyo no ritirensi surati al-baqara bawo mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo sura wa baraka haina mru ya mzoea humsoma haina mru ya tahajjud tafsiria hahe nini mru ya rumia zendogozi lo harma surati al-baqara yaushimi wa ni baraka yaushimi wa ni khairi yeubutu haina masahiri yonsi haini mazinga wombo yonsi pia mwanadamu yajununi yayo Mwenyezi Mungu yeu yasense mwa surati al-baqara yeusense mwa mazinga wombo surati al-baqara yeusense mwa masahiri mbetsaza masahiri surati al-baqara yewanane shari shonsi pia sha mronzo mdomsome hamo wa imani tidotso kango somo jimbo sha gelazimo umsome hamo wa imani haizo yonde babina kanza ni wene sekaya kama mwafiki ngamjo hanzi habo kaya infumdaru ngari jobba ki harma surati al-baqara aya nzima ba endogotsi ndo henda zembiyo shando kari do fanyije maswahaba besi aya nzima umbila unrarwa ukume wo kansibala wazishia wazelewa waomboka bomnyezi rinike tawfikiri zirumie rabe jasi haza saya umzotsi jodo enda wenjeza yonde hale maswahaba wakasome Qur'an zi aya za siha mtume ya zifasiri za amrisha wawomba Mungu wabeze wafanye wazirumie eza haraza wabeze wazireti rabe jasiha aya za saya hatumswafu kamiliha siburebo Mungu yamba radiyallahu anhum wa radu anhu Mungu aridhi nao wawaridhi na Mungu si ukaharume rahimahullah nguna mrehemu rabakabu mbwa rahimahumullah nguna warehemu nguna na watukuze shimma sahaba warenge titri ya radiyallahu anhum wa radu anhu kima sahaba vumbula radiyallahu anhum wadunge masahabe kaba vumbula rahmatullahi alayhi Mwenyezi Mungu na mrehemu idhan si urehemu lana iyo ndembabina kaanza nitende niwonese idhan maudu inshallah taala kakabatizazi jo kanza kena msahafu yabu juzu tabaraka ngarjo handisa tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir hedi izo aya za uthibitishe imani izo aya za uthibitisha yani tauhid au kazi ze sura za sihamaka ze sura za sihamaka khasatan
sura za utojomwa jomwe mio zitowe shirki, zihunuwe shirki, zihunuwe hainambi, ziwale imani. Amma Madina wandu wakaroha makawende Madina abo wakautawa ukafiri na shirki waroe imani wenda Madina wende warengwa ni wandu wakana imani Madina, yani wafanye daula ya Kiislamu Madina al-Munawwara. Haizo ze sura za siha Madina zote sawaneze sura za sa Makka, ze sura za siha Makka zote sawaneze sura za siha Madina. Hindi za siha Makka 13 panda ya mahakumina miraru mtumato kajumo topangaya ya shirki na ukafiri. Qulu la ilaha illa Allahu tuflihu, na mnikubale wa Maka mwambe la ilaha illa Allahu, mnalisada duniani na akhira, mjivukishe nomro jahannama wa duniani no wa akhira. Amen makafiri wamba ukaya amma la ilaha illa Allahu fala ila ilaha illa Allahu yaho iyo ketsura mbandongo yo bu Muhammadi vanrasi karja kubaluka we mtume. Wa idha qila lahum, ikama kafiri wa Maka wambilokaya la ilaha illa Allah, na mjiba kamtina mfaumeto Mwenyezi Mungu, yastakbiruna wafanya kiburi. Handise la ilaha illa Allahu yaha mjondo, la ilaha illa Allahu mjondo. Makafiri idha dhukira Allahu wahdahu, ikamngwa vumbula wa yeche mramba la ilaha illallahu, ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wandu watoha mini mngune enso akiyama ikamngwa vumbula, yani emiyo yao yodo na mbuhajau handi seze kala handi se mngu yahe uo ani wodo kozaje wodo dudu hamwe makafiri. Na wandu wakomri kowe shama waidha wodo dudu hamoyo hamando anzoze mikirozi do balo ando atido waidhiwa le balinziro sorenga uvambo temma shishiyoni notishi zahabu ze miziki ngujeshia. Wa idha dhukira alladhina min dunihi, ammeika bavumbula mrito Mwenyezi Mungu shetani neze miziki no wazade wahezawe majimbo ya kibatani, idhahum yastabshirun ujibiwa. Ikem maswanamu ya vumbula, ikahubaliha vumbula, ikai maswanamu yao ya vumbula, awabando waramba mbandongo shimngu wanyu wakomori ikawa vumbula Mwenyezi Mungu, ikawa vumbula mawaidha, ikawa vumbula mtume, lazo na kala wao shikia dana mile vumbula. Idhahum yastabshiruna masha Allah mreme waheshi ni wansi wadore mwajau wadore mwa pesa jau bari mruha hafanya shindi watisha yada mreme shamru ya qala Allah ta'ala na mumtoe yabo yabwezi osilamu mkomoringona yehibiwa na mawaidha no yehanza mawaidha le balinziro karitso nefu ndahe mawaidha shaye jabala endo ambarogo za Mwenyezi Mungu na mopsise bonzi abagala marego ko toshaona abashindi wansi de mawaidha ya marengo yada na mila rano para mndu wa Kiislamu aje bala umru wa mawaidha no kamna ujiwa mwishe mawaidha au bado soma Qur'ani bala no kamsina hajaniyo au mdo renga wasila mwesoma no kamsina hajanu ila decoration lazima mngwa walaani ala marengo yala siburebo zelola hojuha ukana pejuzi tingo mmenyeha Mwenyezi Mungu tutazendo lazila shonga hendi ilende Qur'ani waisoma bala no keje lazima wasome Qur'ani. Haya ilende mawa wasila wasoma bala no keje lazima wasoma wasila bahemu guguto sabala hawalaani hendi zendo la kazitu ufanywa Kiislamu shanga zendoki ya dana mila ngazendoki magui ngazendoki profi wazazengu anzo nyikumbi wababangu anzo za envelope za hemarengwe wale walibeza envelope za wandu ngono bahata ba mwana ya mrabaki wandu kwa tushuli hana utsaheko elikoli ya joka njia wamprepare shababa njia maulida ya baki babangu mwe sana undeba kibanga mwilwa maulida ya baki ngono zendugo pia idhan tkanzano nesokaya na mtako wa umini batsinda siraha ngamjohishia inamna aya ya leo ijoka uonesa ekari wafikiane namna hiyo idhan sasa muonesa inshallah taala kanga sinamo
darjuka na surat al-Baqara zihuza mfumdaru walone tafsiri zihundaru amma ritidwazo kaya imfu ya huwa juma suka harma tauhidi yo haki ya ukarijum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamdungo ze darsi za hii tauhidi haya monsi nemfu mbili jene mnamzijuwao siukana darsi za fiqhi za ubenua za ibada zinu hali lazimu zifanyiwa sasiri waswili zinamna zamru tayammam weka kanajjata wazawa joyele zarugizo piyandu wenji kwa jaka zijua abangu endo wezijua hambabi randi so wanise pratique ya he fiqhi enamne lazimu ikai aya ya leo jena mneka ori wonesa surat al-Baqara homadoni ronesema Mwenyezi Mungu ronesema kafiri da wala wa rambuwesi buziwamba kwa chidunga rionesa wanazina fikikao waja wabenwe imani na zilanda bokwatsi na imani haina mrawabori muonese sifa ya hahe karina uransu udoze sheleziza wakati ilimna fika jijue kafiria jijue muislamu wasibuzi ya jijue Mwenyezi Mungu ajabu habari na majiada ima ngejumotoro nesa tembe artingo tembe ya jumwa aya zandisa ya bani Israila eza barindi ni Mwenyezi Mungu yaka important haruma surat al-Baqara za sura za aya za handani ya buwailisti ya uvumbuwe bani Israila ilionesokaya jena mnanatire ya tasyo ya hani ili Mwenyezi Mungu inosoka na mtafadhali na mtahadhari na mfanye très attention wotsovada abu na muonesani wabanu no kaidi nezimakiriza hema ahudino anaswara wakauzifanyile mitume yabira wakauro wenji hitwa na ukadhibisho wenji nane ni mradu nge mitume wao wakahuasasine wakahuangamize mitume no wa amine mitume hendi wandu wazoyaze hawa nafsa moza hao monwe namna ikao ndo wagabile mitume ya Mwenyezi Mungu haubadili izo mitume wawambia na uonesoka karisu udungezo mwajenizo ni iminyi mitume haizo wafanyile mitume uyadawa na uyadui bahata waja wafanyo uyadui wa yadui wa hao na Sayyidina Jibrilu alayhi salam waja waboka ya Jibrilu yode yadui ya hatu bahe Mwenyezi Mungu ukaya mrujoni nga Jibrilu hayenge malaika yangu na mitume ya hangu bahabo bangu mi yadui wa hahe no yadui wa hangu wa Mwenyezi Mungu yadui wangu ngamjo uona nondo tsoti mumroni Mwenyezi Mungu aja huditse na waja tuhumu Sulaiman okariye yemndu yakamrumra masahib ayelesi hije kauhania Sulaiman okaya Sulaiman ayetimrumra masahib arema na yatawala ulemengu kamili yakahindese majini ne wana adamu ne zinyama kauzende ulemengu kamili arwala kana masahiri dawi yakadovuriyo wandu Mwenyezi Mungu aja hamhania ukaya wama kafara Suleiman akaja kufuru ilmu ya kimasahiri haukaye mtume walakinna shayatina kafaru imazetani wanadamune majini do wa kufuru je yuallimuna an-nasa as-sihra wakaudoso meso wanadamu ya ilmu ya kimasahiri masahirika au ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji nzia za masahiri za ufarikisha baina ya mrume na mrumshe baina ya mwanzani na mwanzani baina ya daula na daula baina ya mji na mji ndugu zote farikisha ndugu zote tamafitina ndugu zote separe wandu yonde ilmu imazetwani wanadamu na majini wakahisoma wesomesa uranguda aba haitingo endelea kama timrumra masahiri ya jwanza yone khiri bahanu kabati mrumgangi ya jwanza yone kheri bahano idhan owanrao maadui ya husilamu ya maadui ya Mwenyezi Mungu ya maadui ya hedini inu idhan hedini nge walaaniyo abgade maana kwa mwambilo kaya na mtahadhari wagangi na mtahadhari mara masahiri na mtahadhari mazetwani wanadamu ne majini na mjimjiyo harmwe amani nondo usilamu haizo riwaswili ya aya yinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba ukaya ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina
وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. yonde aya ya janananne ngari jobba ko harmwe tafsiri hayo engeri jiriwone aya ya dunga yabo. Hadha nida'un lilmu'minina, aya yinu yandi samparo ya wakaparo wa amini. Na mwishe hali mgu yandisa ya ayyuhalladhina amanu, yabweni mrulo na imani hesabu ale shishiyo hesabu imato ya kilia hebuha nguli ndiyo yeshezo Mwenyezi Mungu ya mwambi yawe heri Mwenyezi Mungu ye kapara mru itonde mru yasi nya kontra ye naye ezo kweli nyima kansi yabo ebo wakomori mkubalukani wa umini au nyiti wa umini rikubalukasi wa umini sampursa heze hanywa ne maganduri ne mahalbasi shizitendo za hatu siti wa umini ezitendwa za hatu siti zisilamu hendi mu'mini ndefanyweza he imani isilamu ndefanyweza kiislamu jabo ko kafiri ndefanyweza kikafiri mnafiki ndefanyweza kinafiki ketwanzandwa ke harumwa magwiba komoni brado vira ejida ino silamu yatonuo yatso ufasiri mrejida ina imani yatso harimwiyo nabo yefanyeza kikafiri katwanzarambe ye kafiri yefanyeza kikatili katwanzarambe ye katili yehiba katwanzarambe ye mwizi endi zetitre ekojininka mwana Adamu we uhiba ngeramba we mwizi tijawu we urahitwa ngeramba we mrahitwa we amini au fanyeza he imani ngeramba we mu'min heni mwana Adamu ngujijua ngujirambuo bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu ngujijuo inafsa moyahe hali ya pangiha ekaye mu'mini ngujijuo yabonge tranquili hendi ngufanyo shande za he imani ekaye kafiri ngujijuo hendi ngufanyo za kikafiri hange engeti kafiri kajejo fanyo za kikafiri weye manalo katili dabaru awo hitwa weye manalo mnafiki dabo ya persona za kinafiki ni wakomori mtidua biramwe mwambanga mkufurishi wao ajikufurisha ne mndu torati za kikafiri bawe fanya za kikafiri Mungu yetu jwamba ya ayyuhal kafiruna enyi makafiri wefanya za kinafiki yetu jwamba innal munafiqina fi darkil asfali minan nari imakafu wanafiki wajuka wekombe jusha umra jahannam amma wa amini innal ladhina amanu wa amilu salihati wa amini wa fanyu amali jema lahum ajruhum inda rabbihim ngawunezili wazihuho soni mwemfuomi wao lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar ngawuna mbebo venda omiro ya majoto ni mweze mbebo hizo na maghfira mgwajo wasamihi ila ni mwanadamu natsoji determine mrasi do zalayanze yawane ikahapariswa na ziki kafiri mramba ababo wo kafiri mruye parisi wana za kinafiki ababo we mnafiki si wakomoranga zorfanya za kinafiki nori tsamba si wanafiki balazi jiroko moro wizi no katili ne vyelila balasi 100% musulma haini rijoka fanya mrasi ramba si wezi no hoebi mratsambe si marwahitwa na abo warwahitwa idhan mwanadamu yetu ji justifie idhan ya ayyuhalladhina amanu hadha nida'un lilmu'minina inunida au mparo wa huwa nruwa jaza imane zifuba zao zifuba zao zija imani لأن الآية الكريمة حوكي آياني تكفين تبدأ غياندساو بيا أيها الذين آمنوا وعندما ينادي الحق المؤمنين اسمي زمو يبرو وأميني بقوله يا أيها الذين آمنوا إني ونريكاو مجزي إيمانيمي ويهانو نعرف أن الإيمان أبنغ رجواو كاي إيماني هنا هو سبب التكليف ikam kwamba ya ayyuhalladhina amanu enyi wanuma amini yabo mbaba bakaujaze taklifi ze amri za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu eka amrisha yeka haraza itode ya amini
hauke kafiri kajasinya kontraye na Mwenyezi Mungu mnafiki nge na taradudi abu Mwenyezi Mungu tena haja naye abungawe ka kwelimu amini na mjie uharimwe ya ayyuhalladhina neemana mgwamba ya ayyuhalladhina amanu yabohonwe imano miyoni hao kama Mwenyezi Mungu de uono ya'lamu ma tukhfi sudur. Fallahu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la yukallifu kafiran kajaparo kalifisha kafiri amba kabuka kafiri nzo swali nzo funge tsumubo kafiri kajamba ya ayyuhalladhina kafaru kutiba alaykumus siyamu la kajamba ya ayyuhalladhina kafaru aqimus salata wa atuz zakata hendi wote nro mrishi wa hendi rakwa jasinya kontrawo na Mwenyezi Mungu enyi wakomri mwamba msinyi kontrane na Mwenyezi Mungu enga mfanyawo kamransize nkalizi ba Mwenyezi Mungu jamba innal ladhina amanu wa amilu sayyiati Mwenyezi Mungu japarwa ambado wandu wa amini wafanya wombi no wakomori wa amini shangu wafanya wombi wakomori wa amini haina tabia mfu haina tabia njema ngwatingwa tabia mbi ngwatingwa zifana ukatili urahitwa ukalizi masahiri ugangi kiburi unafiki zina zinjiri liwatuyinji urufisidifu urahitwa abuhunu ya ayyuhalladhina abubanramini haina rirenda ubo Mwenyezi Mungu banramini yukhadi'una Allah ngwambongwa hadao Mwenyezi Mungu walladhina amanu no wanruwa amini wama yakhda'una kwatu hadaya illa anfusahum itonzo nafsa mozao wama yashuruna enestezi oleziwa onafiki nguo mwinji kwatu hisi mruye njahanestezi yekado ekono ezono debozi pasulao wanafiki bana ngo onanestezi inji la yashuruna kwatu hisi ukabala wo machilili kwa anibala ngo mbongwa hadao Mwenyezi Mungu wetu hadaliha hizo mkomulingo zekarba ngo hado Mwenyezi Mungu bara henda haviole mwana havakanzu habala tasbihi hende msirini ya subhanallah shiyo arende hebi havakanzu hende msirini astaghfirullah a'udhu billahi minash shaitani rajim idha kominoteka wo ngiyo tabani nguna rongo idha Mwenyezi Mungu kajaparo kalifisha kafiri au ghairi mu'min awakalifisha mndu mu'min ayimruti mu'min dimano maana ukalifisha do hamba ukafanya jau ufanye kawe mndu mu'mini yambera nsi jau urensi kawe mndu mu'min zinza mndu mu'min ya ayyuhalladhina amanu ziloho mswafunika ombose ngizo mengo shenda ungizo jana izo ngazitsingo hamrisha owa amini ngaziharaza owa amini abgawe kakwelisi wakomoriri kubale imani ngarijo ushanji apartira heze aya zinohendi ngasina panza jinji karija kapase ze mesaji karija kapase namna inu karija paro kansira afasirwe Qur'ani hali Mungu na mtume wakusudia shasi todo fasirwe Qur'ani hamagui Lima mufti ne makadi ne maulama usui wafasirie madhalimwe Qur'ane hali wo wanzawo wawalisamini jeke ajala hawo wadofasiru wanrahe adana mila Qur'ane hali jo waraje kiyadaila halali anuyo haramu ukiyadaila tauhidi no ila shirki ihada upotefu no amba ukari walo nyongofu wahema kufundi wao wafasire Qur'ani ehalu bi ahwaihim heze hawa nafsa moza hao zijorridhisho wanadamu ha interpersoneli wazanzao habahasha nazano zantibe awene wadu wazifasire madhalimu wari tawalia makufari madhalimu mabwizi wadu wafasire Qur'ani ehali juu aranje na abukabati zindao ani abumiti muhali je namnando akohamba haukaya ezitendwa dezilozi hali haizo wala ya'muru Mwenyezi Mungu amrisha bitaklifin amrisha ndongoyo illa liman amanu badu wa amini famadama al'abdu kad amana madama yamrungombo ha amini ekazin kweli hu amini فقد أصبحت مسؤولية حركته يرندها
omwendo hahe au hayati wahe inda rabbihi yawo omkona mohaho nguora hani hosoni mwa Mwenyezi Mungu kwelu amini yawo hayati wahaho nguomeno ni Mwenyezi Mungu yadota rumwe hali yeye yanzao huisorende hamtwana wa Mwenyezi Mungu yeye yadota rumu awaba wewe kutsina mbaujo ujitarumu nganzo dozi ngareha wanafsa moya howe wizinga manyoka hawa nafusi zo wanambia Mungu ngeradhi ufanye Mungu katsiradhi uzirensi. Iyo ndiye maana ya mtu mu'min. Walidha ile maana ko rawe jasinye kontra wamba ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasulullah nganza wambe sivuzi ya ayyuhalladhina amanu enyi wandu muaminiyo Mwenyezi Mungu ittaqullaha na mnde Mwenyezi Mungu wa kunu ma'as sadiqina mkema mbasivuzi ikamru hamba amini na kimru wasibuzi haukayo engagement yo kontra wasinya abonge lazimuo ezitendwa zaho bomru mu'mini ziwafikizo Mungu ya hamba na izo mtume ya hamba ziwafikizo Mungu ya haraza uzitawe nizo mtume ya harazotawe ekati dena mna hiyo wawe ngotojika zanrabu abgabu wa Komori he ni vuramba weyabo rakwati wa umini wa umini he hanywa boazamba ukale shahada mrujwa lipara vanate ibilisa hakubali Mwenyezi Mungu shibilisa amrishwanrogo ni Mwenyezi Mungu haharaya utamba hukubali Mwenyezi Mungu bebilisa hakwamrishanrogo hushindana naye mru mu'mini mkomoringo tsamba we mru mu'mini zenrogo Mwenyezi Mungu yambo fanyetsi ndizofanyawo shizefanyawo dizoe hawa nafsa moya haho awindizo waju hawazunda bo mjiju haukezo dizoko hamba babwe imani yaho kutsuto jikaza ndabo ule Mwenyezi Mungu ambo muamini ngenda mtume wamba kumdungu ngenda na riroho harumwaze ndrabo yizo ba imani zitendwa shatsi mwambo nenge imani mwambo si wakomorijo rijoka rivuku shizitendwa rangamia haizo walidhalika yuhi ilayhi bimanhajil hayat woresaraku balukari amini Mwenyezi Mungu rereyo sharia shijure ndesiza wa hayati wa mru mu'mini sizitende bantizamba ukamadina madama Mwenyezi Mungu haunandu wajuha wa roha Makka waransi ukafiri na shirki wa bala imani nde ya watowa huenda Madina wenda waunda wananya wa amini Madina wa warenga akwe njema awandu amanda wao imanise hivu imanise tanganya lazima waduambo ukaya ayyuhalladhina amanu haukawao mru mu'mini dillo na shisho la huishia izo Mungu ya hamba mru mu'mini nge na shishio la huishi izo mtume ya hamba mru mu'mini sami'na wa ata'na sirishia ritoi rishia ngarizirendao maana utoi ngarizirendao Komori hambaje ahlul kitabi sami'na wa asaina ngabo tsawa nuamba rishia shakar nazirenda rishia bo Mwenyezi Mungu shakar nazirenda wa asaina ndizo wa Komori wahamba rishia shakar nazirenda na abo mruye wa paramabani Israila ngwa jumana wa vale wanzewa wane mabani Israeli watwamba sami'na wa asaina rishia bo Musa shakar nazirenda bao wa Komori wa babu Muhammad rishia shakar nazirenda ritoshi hanemba ya dayaha hatu wajadna abaana kadhalika yafaluna zindi zorazu ndano waritenda abanu wakafanya ngarijo fanizo abonge imani yaho yobo Muhammadi endaniyo yiho amma alkafiru amamru kafiri fala yukallifuhu Allahu bishay'in Mwenyezi Mungu kajaparoka para kafiri harumwe Qur'ani au yapare mnafiki harumwe Qur'ani yamwambe ukaya fanjau au yamwambe ukara nsijau hiyo ndiyo maana Qur'ani yakajambe ukaya ya ayyuhalladhina amanu enyi wandu majaze imani emiyo ya hanyu nezifuba za hanyu Qur'ani yamba ya ayyuhalladhina amanu abonga bondrongo mbili nganzo mwishie attentivement mwishiendo imangu amrisho
izikawo dunga ya bongu amrisho awezi kawo dunga bongu harazo baho harmu inde aya ya handani ya kahwandisa ya ayyuhalladhina amanu harmu Qur'an bahihunu imbanrongo ya atakelwa banu imbanrongo ya joharma ya aya inu baada ya ayyuhalladhina amanu enyi wanduma amini la takulu ra'ina ikamone kalima ya la yo hamba negation yonge harazao la takulu mtidohanda hunu mgungurizi yoni ritrongo aniritsambeze rongozi jobana la takulu mtidohanda eritudamba indinibo Mwenyezi Mungu ra'ina mtidamba mtume hoso ni mwahe ra'ina ifasiri ya ra'ina hindi maadama haraze kalima ya ra'ina ritido ya mbabu Mwenyezi Mungu rambe kalima ndai walakin wakulu ani bwana mziari haramishe ra'ina ritido amba ra'ina hoso ni mtume wakulu shana mwambe badala ya hayo unzurna ikanga nyosoni mwa mtume na mwambe unzurna shamtsambe ra'ina wasma'u unzurna wasma'u walilkafirina adhabun alim ayange kusulawo ndogendi emmane ayinu ya kauja ya take yiharaze ra'ina ritidamba ra'ina sharidu amba unzurna wasma'u inu ikaujaza barindi kalima ya ra'ina we mahudi waishie maislamu wa kaudus josoni mtume wa amba ra'ina imana ya ra'ina rishilie ritunde dori virilia ani ndongoza uka mtu dora angalia banu we rifundisezi jurifai ani ritunde urivirilie ra'ina shika limayo harmweki yahudi we mahudi ngamjawe zitimbiza hawozi we shemme selamu wakahamba mtumo kara'ina waveze warenge kalima hiyo wende wataha kalima ifano ne kalima ino harmweki yahudi wakaudo jabalawe amba mtume hania ya humlahuwa ani wakaudo irenda hidwa we jabalawe da mtume ikema hudi wamba mtumo kara'ina bala wakusuda ukaya emda huri rosha banu haraka emda hutinzi humuri emda hubari ani zidwa zi wakakusuda zidwa zi ikema hudi wazamba ni maislamu izotibizo wakakusudia idhan kalima inu mada maika njema hosu ni mwesilamu islamu kwa jaka panse nrongo mbi hosu ni mtume kawa bara'ina shema hudi wa yankulia hao okaziyo ya ujabala wadona mbula mtume bonsi na uda mtume na humtsimbula woti na humambazi dazi inuija hidwa shii harumwe mahudi bado antu wanuwa kaidi haizo Mwenyezi Mungu abeza jamba uka madama tonwezi lo miyoni he mahudi ngwajoya bo ambara aina hanrabo engamonozi kalima wadu zibadili heina waambilo wotu wazibadili bahiwa jahungu wanzo warudiwa wakausha mtume wadu ambara aina minarrauna ani mdahu rosha no haraka Mwenyezi Mungu na rishishiewe ani hamada ila Abu Lahab yamba tambalaka Mwenyezi Mungu no kate zipande ya utsinze wo muri uferivumu ndise ndoko warunjila hizo bano idha imahudi wakauja wamba ra'ina hania ya ude ya mtume hania ya urenga mtume na yihebuke kwa jamu amini abgawe ka parasa okazo ya humdeya wajuja wamdeye haizo waislamu wabadili waribadili waramba unzurna rangalie badala ya ra'ina rambe unzurna rangalie bumtume hema tsoma tukufu ya haho ani bimana rangale he imani rangale ubezori wongowe baba ngasitabani wasma'u mrudi mwishie hizo mtume ya mwambiani baada ya Mungu amba walil kafirina hakikema kafire zitimbiziza hema kafiri wajoya boweda mtume na usabote mtume na utuhumu mtume na humnuniambi adhabun alim ngo una adhabun kali maudu siku ya kiyama
tena mrujo jawada mtume wangu hata ngabo harma kadisami ambo sema Mwenyezi Mungu kaya wa idha jauka ikimma hudi wa ujilia bo mtume wanazinafiki wa ujilia hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wakaudoja we urasalamu we uninka ntosa itonde ntosa Mwenyezi Mungu yaure yamba assalamu alayka ayyuha nabiyyu endi Mwenyezi Mungu akautosa mtume hamba assalamu alayka zi salamu zahangu juu yaho ayyuha nabiyyu mtume wa rahmatullahi niza rehma za Mwenyezi Mungu wa barakatuhu niza baraka zaha baheke mahudi wajoha mtume warengela badala hamba assalamu alamu assalamu alayka si hamba assalamu alayka ayyuha nabiy au ramba assalamu alaykum kangaramna assalamu hili min asma'illahi husna assalam bahema hudi wakaujawamba mtumoka assalamu alayk ani abungiwa mara wamba assalamu shishia assamu ila mwiwe towa assalamu alayk ngamjawe maana assalamu alayka ndio hamande salamu shawamba assalamu alayka bahe Jibril wajambi ya mtumokaya ikimma hudi wamba wajabu wamba assalamu alayka mrutu wamba wa alaykum udaz hauke assalamu hidwa amdwa hufabara vumwa Mwenyezi Mungu notsinze wo murabari vumwe assalamu alayka bahe mtumetu wamba alaykum nazimundre mrukamba assalamu alaykum la na mwisheo zimakirizo zidwa zi watu wakazikusuda mtume nano wakomori bao wahana strategia ya ubadile makalima harumaze plasi zazo na ukazando zifumbo na utuhumu wanadamu na uaibu wanadamu za sifa hizo pia harumaye kuminetashkumari wabzihunda wetu wanamraza lomne rewe wasiwitiza mterete berewe bendikape unasherewe shila ende yaumba kirewe unaledo haurelila idhan wanandrongo ikawo sido paranana zifumbo na waibiana na nandrongo wa kiyahudi ikawo wakomoliwa hanawo subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna abonge yabo izozo kazibungana ne imani idhan wajja wa mwamba ukaya assalamu alayk imautina ijiyabo yurenge harakarivu mwe obadala hamba assalamu alayka idhan wa idha jauka ikawa ujilia mtume hayyuka wohu tosa wohu salimu bima lam yuhayyika bihi Allahu zila Mwenyezi Mungu yatu utosa hizo nondo hamba assalamu alayka badala ya hamba assalamu alayka idhan siwe islamu siwe hamba assalamu alayka ayyuha nabiyyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kangarrauneza salam amemma hudi otowelamu wamba assamu na mwisheze makrizo zonsi pia hunu ya ayuha alladhina amanu enyi wanaoamini Mwenyezi Mungu za sibuzi la takulu ra'ina nambadile kalima ya ra'ina ikawe kaukusudilwa hidwa shii ikaukusudilwa menas ya umenase mtume na humla huwa wakulu undhurna na mdamba undhurna rangalebo mtume hele jito la rehma la hao rangalebo mtume heirumbishaha ubezoro ngohoze ubezoro koowe wasma'u ekaha mwambani ndrongo mtume na muishie walil kafirina bimma kafiri wajito tabaya imakafiri wajipulandaharo adhabun alima ngona adhabun kali ijowa honda maudunsi huya qiyam ngarone aya ya jana na sanu rare jazia yabo imakafiri baada wa kabujabala weda mtume na humla huwa shedwa shishila rahara mishwari tudamba amanda ao sharani kwa kalima rajina rijodo hamba unzurna walilkafirin wasma'u unzurna wasma'u harama surati al-Baqara musizoni sami'na wa ata'na rishi yarito mtume
Mshiyo mjaze uramgu hozifubani hanyu msendo mwendo ya mahudi ya henda wahenda msendema umwendo ya wanaswara wahenda yani na mnyongo weze ndimeza hanyu qulu qawlan sadida na mdoamba mirongo mema ya ayyuhalladhina amanu enyi wandu majaze imanemi ya hanyu qulu qawlan sadida na mdoamba mirongo mema ya kwamba ono qulu qawlan sadida bika mwendo amba mirongo mema kamjado amba mirongo mii yaghfir lakum dhunubakum Mwenyezi Mungu jomsamihine madhambi ya hanyu yani yamfutie ne makosa ya hanyu ngamjokondana na fauzi ku aya yadu ngabo mgwamba ma yawaddu alladhina kafaru imakafiri mahudi kwa jajo jibiwa au kwa jajo tamani kazi jajo wajibiza min ahli alkitabi wanuwairezi yononde mahudi no anaswara kazi jajo wajibiza wala kazi naparo wajibiza kwa naparo kakonta wala almushrikina walaima mushrikina wendo kinyumene tauhidi kwa naparo kakonta rango wakati ya mtumate dune jejehise kwa nauka kontanando wendi an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum Mwenyezi Mungu yamwereni ntuda ya khairi ya lawananaye hamada mtume sallallahu alaihi wasallama yairoi khairi yinu ikawe khairi yairo mtume yonku kabisa panda ya mwana raha na ze khairi zeiro mitume yabira ranguisa huenda kaisa ndewa mwiso harimao idhan wafanyo yahu ujalu na uyadu yokaya ewa wakaho heraza kharizinu za barini ewa nuhu Mwenyezi Mungu to watsunguwa ya wereye mtume wa kayiri ya mtume wa mwiso ya reze kharizinzo ntipi ya wereza barini ani hasadan min indi anfusihim uhusudifu heri kama sandwa husudifu hamande mahudi kama sandwa husudifu hamande wa komori kamishia uhusudifu wa komori unusawa no uhusudifu wa mahudi na bukona jiwamba wa mahudi kana subutiriza amesha ze husuda za hatuzi za shehenemiyo si husudilana sino nafiki mwinji sino yadui mwinji sina makrizinji sina rohombi za peu na mwambeka mbonda boya na mwanziheka bofuhu la teka seti na mwanzihi baadaye ndo Mwenyezi Mungu yawa rehemu akati sawa ngwaje ilanyo majama kansi yabo aninga astaghfirullah ngari tubuo sha abando ranzoru randise changement shakande zifuba za hatu emo sangu jozo ndarani sina zinudia sina kiburi si jibona si ujona kairi rahano wasaya si ututuzana sisi mruji wayone aibu ya hema na nyaya ipiblie shazenje mazahema na nyuho kuna jazamba si wapeu yora sinzima neki yahudi ma yawaddu alladhina kafaru kwa jajojibi wa ima kafiri min ahli alkitabi kholihode wenruiro shiyo wala almushrikina walamma mushrikina za Abu Jahli zonu wadunga an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum kazijajo wajibia muhondane na khairi ya lawanani mfuami wanyu wallahu na Mwenyezi Mungu yakhtassu bi rahmatihi yawkhusishe rehma yahe yawtawliye rehma yahe man yasha'u wanzao emitume yaitsunguwa pia yo kabati mndu ya mtsungulia mtume wa mwiso woyi kabati mndu ya mtsunguliaye bahata mtume kaja kaujwa uka mtume wa mwiso sibahake wakayiri rahane zaumba wallahu Mwenyezi Mungu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u yeufonafe Mwenyezi Mungu amba mtume sibahi yende wakayiri rahane zaumba yeufonafe yeuhonyonga na henyonga yeubakibwa lala ranyi mahudi ranyi zikabila zilo duniani na mumyenge na mkemajalu mtikemajalu wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u nguye ukhusushe rehma yahe uyanzao no mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam no wamdunga ngono wallahu dhul fadlil azim Mwenyezi Mungu yena fadhila nkuu izo za heye ende uzanyisu wallahu
Mwenyezi Mungu dhul fadli al-azim, yena fadhilanku ya zanyisiza wekao ndo yanzao. Dhalika fadlullahi, izodeze fadhila za Mwenyezi Mungu, yu'tihi man yasha'u, nguzini kwa wanzao. Wallahu dhul fadli al-azim, Mwenyezi Mungu na fadhilanku harma ayandwa jina. Idhan abonge lazimu demana ko husuda harmusilamu haram kabati dhambi jiro harmusilamu hama husuda wandu kwa do husudilana. La tahasadu wa la tabaghadu, mtido husudilana mtumede yazi haramisha. Wala tabaghadu, mtido yengana nwakomori rambabu mtu hononai ngarijodo husudilana, ngarijodo yengana, ngarijodo tsimbana ngama. Subhanallah, haina rogo mtume na Mwenyezi Mungu wazamba, yani ngasitiyari rizi honyowe rende kinyume ya hazo. Mwenyezi Mungu naripene shari na hunure da yukaya 100% musulman 100% mu'minuna. Na mwembe kaze tabia hizo zakane mahudi au zilone mahudi ekausi wakomorika ritinizo. Haini mbano Mwenyezi Mungu yei haraza lazima mkomorie honyowe. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wanuma amini, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum, batibuhe waru wado dharau na hone ya waru bayohenda wala mwadharauo wala mwone yao wakairanani. Wala nisaun, batibuhe bela nruwashe wado dharau wanawashe hamanda wao asa an yakunna khayran minhunna, ijendo wanashe wala wake kairi rahana wala wadharau. Mwenyezi Mungu juwe wakairi na mti wakairi. Wala tanabazu bil alqab, mtido kazana zifumbo, mtido kazana aibu, mtido patana aibu, mtido tula na zenguo, mtido piblie ze aibu zaho wana nyanyina msitirilana komori amba no. Wala tanabazu bil alqab, zi aya hizo zijaharma surati al-Hujurati zikauharamisha zindogo hizo zonsi pia. La tanabazu bil alqab ono baada data timzamba ukaya bi isalismul fusuq ba'da al-iman, haina mru ya paramana nyifumbu etode shahahe uo fasiki wala nkwere wala gongo wala maravu wala shilere we yimna haramu ani wotsa hazila ya za umiminize mwanadamu, yani wado miminize hizo si sifa za mndu muislamu, hizo si sifa za mndu muumini. Iyo ndi maana koze ayazinzika huja zike shifo, zike eponge, zike javeli ya ushugue mio ya hatu, ritoweze mbeta za kijahilia, ritoweze mbeta za kinafiki, ritowe shirki, ritowe ukafiri, ritowe haina mkudimbi harmomu wa hatu. Wondo mtawa zorambari tawaze, wondo myelo rambari yede, do uhose miyo rangu, rikena miyo mirahafu. Ekamngwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi wanuma animi Mwenyezi Mungu rijerishie, ekahari amrishari thanye, ekahari harazari rensi, itode namna hiyo, yabona ritaho wa umini batsindasi. Abonge yabo, o wakati wa ukari kaze, koti hule yabo isa ukurubia, hauke magharibi kati hule. Abonge yabo jena mneka ulo razamba ze ayambili zonga zijotosha, ngari jozi revize tena, wakati tena, shari kanzalo nesokaya, yo adabu raka hambari fanyi adabu hosini mtume, handezi sauti zatu zisido hauju mtume, eka mtume mbando gori bezeri ishie rifanye, eka haraza mbando gori bezeri resi, yawende mastehine adabu ilazimori ke hosini mtume woyi. Besho akaritu mwona, shaba ngasisi na ye, besho akarija mwona, shangarijohu mwona bo mwangonia hembebo, borijoha asili salama, rikeha adabu, rikeha udhuna tahara, rishile mtume woyi, bado mvuko hatu.
rensize husuda ze mahudi nwana swara rensize husuda zaji zifubaza ho wandu wapeu watsingobira we husudo wanadamu na uwafanyilia ujalu na wanza ze fadhila za Mwenyezi Mungu arati zanyise yazinikeni yanzawo yani hauyadui na upeu abge yabo garjokaza yabo hata maudu insha Allah taala yabo infumdaru ijodunga banuka mga benze garjorrengaze aya za suratul bakara zadunga yabo shamaudu insha Allah jena mnarazamba ikamwafiki ngamjo katiyari ukama suratul mulk tabarakalladhi biyadihi almulku ridosi hambabi wakati ila ridosi hambabi hata rijeri mtimizi insha Allah taala rinjie esura jodunga yabo banga sina bezwe yao uzidishe imani ngasina bezwe yao uzidisha tauhidi rejuendo ngasina bezwe yao jua ya tauhidi na fiqhi ya hatu wakati ila la'alla Allah subhanahu wa ta'ala hamahabari lona yo haamuru lona yo ne dini ne Qur'ani ngujori nyongowa wa harma siratul mustaqim riroho harima yani zinzia za kipotefu ngwari poenesha. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بس نودوا زول هو ودمغوا ونكونونو ولونا هجنبلنا بلمغوا روليزو Mwenyezi Mungu arupoenesha resha mafitina ya tambalaba bali juma nsowa famgwa wa rehemu ya abo maudu tena insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatuhu wa jazakumullahu khairan wal afwa minkum.